कदा से घोड़ों की आमद हुई। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने का किस्सा बयान करते हैं कि मैं मुल्क यमन में तिजारती काफ़िले के साथ गया हुआ था। काफ़िले में अबू सुफियान बिन हर्ब भी थे। यमन में क़याम के दौरान हमारा मामूल ये था कि एक रोज़ मैं खाना पकाकर अबू सुफियान और काफ़िले के दीगर अफराद के पास ले जाता और खाना खिलाता, और एक दिन अबू सुफियान खाना पकाते और साथियों को खिलाते। गोया हम बारी बारी ये जिम्मेदारी निभाते। एक दिन जबकि मेरी बारी थी और मैं खाना पका रहा था कि अबू सुफियान बिन हर्ब मेरे पास आए और कहा, अबू अल फजल, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे डेरे पर तशरीफ़ लाएं और खाना भी वहीं मंगा लें? मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं है। चुनाचे मैं अपने दीगर साथियों के साथ अबू सुफियान के डेरे पर पहुंचा और खाने पीने का सारा सामान वहीं मंगा लिया। जब सारे लोग खाना खाकर फारिग हो गए और चले गए तो अबू सुफियान ने मुझे अपने पास ही रोक लिया और गोया हुए, आपको मालूम है कि आपका भतीजा दावा कर रहा है कि वो अल्लाह का रसूल है। मैंने पूछा, मेरा कौन सा भतीजा? अबू सुफियान ने कहा, आप मुझसे छुपा रहे हैं। आपके एक भतीजे के सिवा भला ये बात कौन कह सकता है? मैंने पूछा, मेरा कौन सा भतीजा? इसकी निशानदही तो करें। अबू सुफियान ने कहा, आपका भतीजा मोहम्मद, जो आपके भाई अब्दुल्ला का बेटा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, बल्कि ये सच है कि इसने नबी होने का दावा किया है। फिर अबू सुफियान ने अपने बेटे हंजला बिन अबी सुफियान का भेजा हुआ ख़त निकालकर मुझे दिखाया, जिसका मजमून कुछ यूं था, सुबह मोहम्मद ने बदखाए मक्का में खड़े होकर लोगों के सामने ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैंने कहा, अबू हंजला, मुमकिन है वो सच कह रहा हो। अबू सुफियान जल्दी से गोया हुए, चुप रहिए अबुल फजल, अल्लाह की कसम, खुदार आप ऐसी बात ना कहें। मुझे तो खदशा है कि आप भी बगैर सोचे समझे इसके दावे की तस्दीक न कर बैठें। फिर अबू सुफियान ने कहा, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, कुरैश का दावा है कि लोगों के लिए तुम नहूसत भी हो और सआदत भी। ए अबुल फजल, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपने ये बात नहीं सुनी है? मैंने कहा, हाँ सुनी तो है। अबू सुफियान ने कहा, फिर अल्लाह की कसम, ये मोहम्मद तुम लोगों की तरफ से नहूसत है। मैंने कहा, मुमकिन है नहूसत की बजाय सआदत हो। अभी इस बात को चंद ही दिन गुजरे थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी ये ख़बर लेकर यमन पहुंच गए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में इस्लाम का दावा किया है। वो ख़ुद भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। फिर तो यमन में जगह जगह इस नए दीन का चर्चा होने लगा। एक दफ़ा यूं हुआ कि अबू सुफियान बिन हर्ब यमन के एक यहूदी आलम के पास बैठे हुए थे, तो उसने पूछा, अबू सुफियान, ये जो मुझे ख़बर पहुंची है इसकी हकीकत क्या है? अबू सुफियान ने कहा, यही बात तो मैंने भी सुनी है। यहूदी आलिम, जो आदमी नबूवत का मुद्दई है, इसका चचा यहाँ कौन है? अबू सुफियान, मैं ही इसका चचा हूँ। यहूदी आलम, क्या इस मुद्दई नबूवत के वालिद के भाई हो? अबू सुफियान ने कहा, हाँ। यहूदी आलम ने कहा, इस मुद्दई नबूवत के हालात से मुझे आगाह करो। अबू सुफियान, ये सवाल अब मुझसे ना करें, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भतीजा इस किस्म का दावा कर बैठेगा। मैं इसको ऐब नहीं लगाता। हाँ, इतना ज़रूर है कि दूसरे इससे बेहतर नहीं हैं। यहूदी आलिम, फिर तो इसको कुछ गज़ंस नहीं पहुंचना चाहिए और यहूदियों को भी इस सिलसिले में कुछ हरज नहीं होना चाहिए। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मुझे अबू सुफियान और यहूदी आलिम के माबैन मुकालमे की खबर पहुंची तो मेरी हमीयत जाग उठी और दूसरे दिन जाकर इसी मजलिस में बैठ गया जिसमें अबू सुफियान और यहूदी आलिम बैठे हुए थे। मैंने यहूदी आलिम से कहा, मुझे खबर मिली है कि आपने हमारे दरमियान मुद्दई नबूवत के चचा के बारे में पूछा तो अबू सुफियान ने कहा कि वो इसके चचा हैं।
جبکہ وہ اس کے چچا نہیں بلکہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں، البتہ میں اس کا چچا اور اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے پوچھا، کیا واقعی آپ اس مدعی نبوت کے والد کے سگے بھائی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، میں اس کے والد کا سگا بھائی ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی عالم ابو سفیان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہاں۔ پھر میں نے کہا، آپ مجھ سے میرے بھتیجے کے متعلق جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اور ہاں، اگر میں اس کے بارے میں کچھ جھوٹ بولوں تو پھر یہ ابو سفیان میری گرفت کریں۔ اب یہودی عالم میری طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کے بھتیجے کے بارے میں کبھی یہ بات پھیلی ہے کہ وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے یا نادان ہے؟ میں نے کہا، نہیں، عبد المطلب کے معبود کی قسم، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اس نے کبھی خیانت کی، اور قریش میں اسے امین کے نام سے سب پکارتے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا، کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات میں جواب دینا چاہا، لیکن فوراً میں سنبھل گیا کہ میرے پیچھے ابو سفیان موجود ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وہ فوراً مجھے جھٹلا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کو جواب دیا، نہیں، اس کو لکھنا نہیں آتا۔ یہ سننا تھا کہ یہودی عالم اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر چھوڑ کر بآواز بلند یہ کہتے ہوئے چلا گیا، یہود ذبح کر دیے گئے، یہود قتل کر دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم اپنے ڈیرے میں واپس آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا، اے ابو الفضل، یہود آپ کے بھتیجے سے خوف زدہ ہیں۔ میں نے کہا، ابو سفیان، ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ بھی اس پر ایمان لے آئیں؟ اگر وہ نبی برحق ہوگا تو آپ سبقت کرنے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر وہ بالکل باطل ہوگا تو آپ کے علاوہ آپ کے ہم مثل دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا یہاں تک کہ میں گھوڑوں کو قدا سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلمہ بے ارادی میری زبان سے نکل گیا، میں نے قصداً نہیں کہا ہے۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو قدا پہاڑ سے نہیں آنے دے گا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو ہم نے گھوڑوں کو قدا سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میں نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، کیا آپ کو وہ کلمہ یاد ہے جو آپ نے مجھ سے کہا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم مجھے وہ کلمہ یاد ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔